IR number 13771. No inventory posting. Done posting na po. And na-print ko na rin po siya. And IR number 13772. No STOB. Meron na din po. And IR number 13773. One pad old CW. For pull out. Done na rin po, na parcel dispatch na po. And IR number 13781, documents for arrange. Ito po, naka-arrange na rin po siya. Yun lang po, thank you, salamat bye-bye. Good day po, IR number 13779, booklet display for arrange, naayos na po siya. Ito naman po yung IR 12579, may ilaw na po siya. Ito naman po yung 12583, nasoli na po yung tools. Ito naman po ang IR 12588, may tapal na po siya, nahanap na po yung takip niya. IR number 13778, dusty cap display, done na po. Nalinisan ko na po. IR number 13788, bargain for refill. Na-refillan ko na po both SP flatbed, dry fit, and TIT collars. IR number 13775, shelves on selling area. Done na po for arrange. IR number 13776, shelves on selling area for refill. Done. IR number 13782, ito po yung unclaimed parcel. Done sorting po. IR number 13789, white basket display for arrange. Done po. IR 13774, busted spotlight, napalitan na po lahat. Yun, ito lang po dalawa yung busted na palitan na po yan. Thank you po!